Prestado. Are you playing kay Labor? Labor play? Bigay kay Lasso. De La Cruz. To go for 3. Ben. 2 points lang pala. Hindi ko pa pala na, no? 2-0. Hindi ko pa pala na bura. Kaya mo, anak ni King Christian yung kanina si Mer. Number 27. Hook shot. Wala. Kawal De La Cruz. Pakay Prestado. Prestado. 3 hole. Tama Yabor. Oh, wala pa naman go. Wala. Yabor. Use yun. Yes, sir. 4-0. Arcega. Aliyo play. Perez. Para Arcega. Balik kay Nico G. Uli. Equason. Prestado. Bigay kay De La Cruz. In and out. Driba ko ka. De La Cruz na rin. Parang Prestado. Balik kay Go. Balik kay Equason. Balik kay Knock. Yes, sir. 6-0. Yes, sir. 3 points. 6-3. Number 36, go. 3 of home. Papay Quason. Quason. Balik kay number 4. Number 4 is people. Kay Yabor. Yabor. Bigay kay Prestado. Kay De La Cruz. Quason. Wala. Quason ka rin De La Cruz. Yes, sir. 8-3. Arcega, ayaw ba ang bola? Bigay kay Oraño. Oraño. To Arcega. Arcega. To number 27 wala. Number 27 wala. Jega. Jega wala pa rin. Ako ni Quason. Pasa kay Prestado. Prestado. Left side. Aliyo play. De La Cruz. Yes, sir. 2 points. 10-3. Oraño. Pasa kay Arcega. Arcega. Left side. Pasa kay Fernando si Quason. Now kay number 36. Foul. Counter. 12-3. Ang score. Binaba ang bola. Left side. Wala. Nawala De La Cruz. Pasay Quason. Oy. Naman ni Nico G. Pasay Oraño. Oraño. Pasay Perez. Perez. Tinignan ang bola sa may tira. Wala. Naman ni Vega. Vega. Oy. Right ball. Prestado. Binaba ang bola. Pasay Yabor. Yabor. Cross. Yabor pa rin. Bigay kay De La Cruz. De La Cruz. Pasay Quason. Bigay kay number 36. Yabor. Yabor pa rin. Ang naman left right ball. Ay, makibigay ito kayo, no? Bigay ito. Tatlo. 2 points. Mike Wells. Tatlo. Number 10, Prestado. Trading the ball. Bigay kay Yabor, pero ang stolen. Yabor pa rin. Yes, sir. 2 points.
ha? Nice rep. I love you. Number 7, Azteca. Uy! Uy! Grabe naman yun. Change court. Change court tayo. 14-7. Tuason! Nagalan mo naman Iabor. Iabor! Pero na, uy! Save ball again. Restado sa the play. Pass by goal. Is good. Nice off. 16-7. Shout out kay Boss Kenny. Long time no see. Left ball. Kairo ka. Yung isa dyan ko din mo. Natin mo isa. Okay, thank you. Prestado. Uy! Grabe naman yung signature move. Ano? Grabe. Shoutout na pala sa pinakaguwapo dito. Kay Boss Eli. Kailan dumating? Kailan nagkaroon ulit? Left ball tayo. Ang score, 18-7. Dalawa pa rin ang team audit. Ang oras, last 2 minutes and 50 seconds. Yabor, dinagdagan pa ng dalawa. 27 ang score. Lamang ng 13. Grabe. Number 36. Ayuk. Uy, what a man! 22-7. Nico G. Pasa kay Oralio. Oralio, crossover. Oralio, tabi na wala bola. Left ball. Uy, nagkaraluhan. Nawan ni Arcega. Arcega, pinababa ang bola. Pasa kay Oralio. Uy, wala naman ang kolegiya. Ay, ako ni Perez. Perez, wala ko rin. Nawan ni Tuaso. Last 2 minutes. Warang kayo susunod. Uy! What? Grabe naman yun. Mga pagod ah. Arcega, trapas. Pero huli ni number 96 nasa kay Yabor. Yabor, Prestado, Yeffer. 26-7. 1 minute and 25 seconds. Habol tayo. 26-7 naman ang 19. Oralio, wala pa rin. Tawa ni number 96. Number 96, Pascal De La Cruz. De La Cruz, oh! 28-7. Naman ang 21. Ang team audit. Grabe naman yun. Arcega. Pasa kay Perez. Uy! Ano ang hatol? Foul ang hatol. 2 shots tayo. Last 53 seconds. Nagigil doon si Perez. Euro. Baba sa 20. Ang alamangan na team of hits. Uy! 52 seconds. Prestado. Tuason. Wow! What a man! 38 ang score. Lamang ang 22. Grabe naman yun. Arcega. Pasa Oralio. Bigay kay Perez. Wala. Nagkaranaguan. Nawan ni Tuason. 28 seconds. Prestado. Pasa ulit. Oralio. To number 7. Arcega. Sa gitna. Uy. Oh. 10-30. Ibaba sa 20 ang kalamangan. 12 seconds. Perez.
Yung batas na 18 ang kalamanan. 5 seconds. 3, 2, 1. Game on! Next game! Next game! Handa na ba kayo?